मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलाम या रसूल अल्लाह या खातमल कुरआन मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलाम या रसूल अल्लाह या खातमल कुरआन मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलाम या रसूल अल्लाह या बदरो तमाम मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या शफीउ अलैहि सलाम या रसूल अल्लाह या बदरो तमाम मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या शफी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलाम या हबीब अल्लाह तमाम फी तमाम मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या शफीउ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलाम या हबीब अल्लाह तमाम फी तमाम अल-फातिहा وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ظلمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ما حرمنا معها ورحمة مغفرة واسعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.